إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح Baik, saya akan bacakan, kemudian setelah itu silakan ditiru. Kita mulai dari ayat 11. Ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannat. Ya, silakan. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannat. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannat. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannat. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز الكبير. Maaf sebentar. Kata-kata ungkapan seperti ini terulang-ulang banyak di Al-Qur'an. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Itu banyak sekali terulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Nah, tadi saya wakofnya itu lahum jannat, wakof di situ. Sebagian yang membaca kata-kata ini wakofnya setelah jannat ditajri dan itu merubah makna. Lahum jannatun tajri. Waqaf di situ, kemudian tajri min tahtihal anhar. Nah, itu merubah makna. Jadi ketika waqaflah di kata jannat. Baru setelah itu lahum jannatun tajri. Begitu. Kenapa? Ya, innal ladzina amanu, sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, mereka beramal soleh, lahum bagi mereka jannat, surga-surga. Tajri min tahtihal, tajri itu mengalir. Surga-surga tajri mengalir min tahtihal anhar, di bawahnya sungai-sungai. Yang mengalir ini adalah sungai. Tapi kalau lahum jannatun tajri, bagi mereka surga-surga yang mengalir. Jadi surganya yang mengalir. Jannat itu secara bahasa sebenarnya taman. Namun di istilah syariah menjadi surga. Jadi surganya yang mengalir, padahal surga di bawahnya mengalir sungai-sungai. Makanya jangan wakaf di tajri, wakafnya di jannat. Kemudian ambil sedikit, kalau mau melanjutkan, ambil sedikit, kembali sedikit dari lahum bagi mereka. Dari situ, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Itu supaya yang mengalir ini tetap secara makna ini adalah sungainya. Begitu. Dan ini perlu saya sampaikan karena terulang banyak sekali di Al-Quran. Banyak kan? Bismillah. Saya yang termasuk berhenti di situ. Tajri, ya. Kalau mau berhenti lebih afdol. Kalau misalkan kita kuat nafasnya, lanjut aja sampai anhar. Jadi antara tajri dengan anhar jangan dipotong di tengah-tengahnya. Karena tajri itu kata kerja, pelakunya adalah anhar. Nah, antara kata kerja dan pelakunya itu jangan
diputus di situ. Oke, baik, kita lanjut. Inna batasha rabbika lasyadid. Inna batasha rabbika lasyadid. Ya, ini qalqalah ya. Inna batasha rabbika lasyadid. Inna batasha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Nah, ini innahunya ada 2 harokat di sini ya. Jangan innahu huwa, jangan begitu. Tapi innahu huwa. Tapi 2 harokat aja, jangan berlebihan. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Dzul 'arsyil majid. Fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Hal ataka hadithul junud. Ya, mohon maaf, kita kembali sedikit ke ayat 16. Fa'alul lima, itu lamnya nggak usah ditahan ya, langsung aja. Jadi jangan fa'alul lima yurid, nggak usah ditahan di situ, langsung. Fa'alul lima yurid, langsung. Ya, jangan ditahan. Kecuali kalau nun, kalau mim itu kalau tasydid, ya ditahan 2 harokat. Tapi kalau lam misalkan itu nggak usah. Oke, baik, kita lanjut ya ke ayat 18. Fir'auna wa Thamud. Fir'auna wa Thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Wallahu min waraihim muhit. Nah, ini agak ditahan nih. Wallahu min wa. Ya, ini ditahan 2 harokat. Wallahu min waraihim muhit. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid. Bal huwa Qur'anun majid. Fi lawhim mahfuz. Fi lawhim mahfuz. Ya. Di mahfuz, perhatikan dha, jangan dza atau za, mahfuz, jangan begitu. Mahfuz. Ya. Makhrajnya mirip dengan dza, tapi kalau dha itu lidahnya melebar. Mahfuz. Jangan jadi dza mahfuz atau mahfuz. Ya, tapi mahfuz. Oke, baik, kita mulai dari ketuan, silakan. Ya, ayat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار
ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Ya, bagus, insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Langsung setelahnya silakan lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات Coba ya. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من Jannatun. Ya, ikhfa di situ. إن الذين آمنوا آمنوا Ya. إن الذين آمنوا وعملوا itu الصالحات. Jangan amanu tapi amanu. Oh iya, kebalik ya. Iya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir inna Nanya nggak panjang. Inna batosha. Inna batsya rabbikal lasyadid. Batosha. Inna batsya rabbikal lasyadid. Coba maaf, bedakan inna batsya dengan batosha. Nah, beda kan? Nah, ini bacanya inna batosha. Ya, kalau syukur ini. Inna batsya rabbika lasyadid. Syanya nggak panjang. Batsya rabbika gitu. Batsya rabbika lasyadid. Ya. Innahu wa yubdi'u huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ya. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Hadithu. Ya, coba lagi. Hal ataka hadithul junud. Ya. Fir'auna masyadi wa Samud. Fir'auna wa Samud. Bukan sya. Sya. Oh iya. Fir'auna wa Samud.
Ya. balil ladzina kafaru fi taqdib wallahu min waraihim muhit Muhit. wallahu min waraihim muhit Muhit. muhit Ya. wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anum majid fi lauhil mahfuz Lauhim. fil lauhim mahfuz Fi lauhim mahfuz. fil lauhim Enggak. Jangan fil. Fil. Ya. fi lauhil mahfuz Jangan lauhil. Fi lauhim. Lauhim. lauhim Ya. fi lauhim mahfuz. Ya. Ya. Bagus. Ya, silakan. Ayo, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa samud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Ya, oke. Bagus. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsya rabbika lasyadid. Inna batasha. Inna batsya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Muhit. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anum majid. Bal huwa Qur'anum majid. Fi lauhim mahfuz. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum
لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ما شاء الله. Bagus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد بطش إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود في فرعون وثمود بل فرعون وثمود Nanya kebanyakan. Fir'auna wa Thamud. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في لوح محفوظ Coba mahfuz. في لوح محفوظ Enggak, jangan mahfuz. في لوح محفوظ Jangan Iya. dipantulin. Nanti محفوظ ya, jadi mahfuz. Nah, Jangan mahfuz. Jangan gitu. Oh iya, enggak Jadi ada huruf pola dot ya. nanti. Iya. Enggak apa-apa, nanti diulang-ulang lagi ya nanti. Oke. Ya, silakan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa Panjang. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir inna batsha rabbika lasyadid Inna batasha. Coba lagi. inna batsha rabbika lasyadid Ya. innahu huwa yubdi'u wa yu'id Yubdi'u. innahu huwa yubdi'u
ويعيد وهو الغفور الودود ذو الفرش المجيد ذو العرش. ذو العرش المجيد. Coba zu. Zu. Ya, zu. Zu. Ya, begitu. Zul farshil majid. Bukan fa. Itu ain. Ya. Zul arshil majid. Ya. Fa'alu lima Panjang. Fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Lima yurid. Fa'alul lima yurid. Ya. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud balil ladzina kafaru fi taqdib wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'an Muhit. Wallahu. wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun majid mahfuz. Ya. Ya, bagus. Silakan. Lanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Zalikal fawzul kabir. Ya. Inna batsha rabbika lasyadid. Inna batsha rabbika lasyadid. Inna batsha rabbika lasyadid. Lasyadid. Inna batsha rabbika lasyadid. Lasyadid. Sekolahnya ada pentulannya. Syadid. Ya. Gitu. Inna batsha rabbika lasyadid. Ya. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsil majid. Dzul arshi. Dzul arsil majid. Arshi. Shin ya. Dzul arshil majid. Ya. Wa alul Fa. Oh ya. Fa'alun. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud. Hadithu. Hal ataka hadisul junub. Jangan su. Su. Hal ataka hadisul junud. Ya. Fir'auna wa Samud. Fir'auna wa Samud. Ya. Rabbil ladina balil ladina kafaru fi takdib. Fi takdzib. Fi takdib.
wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anum Majid. bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfud Mahfuz. fi lauhim mahfud Ya. mahfud Ya. Oke, silakan Pak Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir inna batasha rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Coba ulang lagi. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ya. Wa huwal ghafurul wadud. Jangan ghafuru, wa huwal ghafuru. Wa huwal ghafurul wadud. Ya, itu jadi miripnya ke G. Gha. Ya, ghafuru. Ya. Wa huwal ghafurul wadud. Ya, gitu. Dzul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anum majid fi lawhim mahfuz. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita sudah mempelajari surat Al-Buruj dari ayat 11 sampai ayat 22. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar surat Al-Buruj dari 1 sampai 10. Untuk ayat 11 sampai ayat 22 di sini banyak sekali qalqalah, terutama di akhir-akhir ayat atau bahkan di tengah-tengah juga ada inna batasha rabbika lasyadid. Nah, lasyadid itu harus diberikan hak qalqalahnya. Udah ada. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Nah, di sini yubdi'u. Ini enggak ada panjang ya. Ini pendek. Innahu huwa yubdi'u. Innahu huwa yubdi'u. Gitu. Yubdi'u wa yu'id. Nah, perhatikan di sini yubdi'u di sini a ya. Kemudian yu'id, nah di sini ain. Berdekatan ini. Jangan yubdi'u wa yu'id. Tapi harus yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid. Nah, seperti itu ya. Fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa Thamud. Ini qalqalah semua nih di akhirnya nih. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anum majid. Fi lawhim mahfuz.
Nah, ini bukan qalqalah ini ya. Ya, jadi jangan dipantulin kalau di sini, jangan mahfud. Jangan. Mahfuz. Ya, oke. Saya kira cukup sekian untuk malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan surat Al-Buruj di pekan ini, insyaallah. Pertemuan berikutnya kita pindah ke surat Al-Insyiqaq, insyaallah. Baik, tadi sudah dibuka oleh Ketua DKM. Karena sekarang beliau nggak ada, saya sendiri yang tutup. Terima kasih atas kehadirannya semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.